न रामं कृष्णं सुभद्रां च पश्यन् मार्गे रथे स्थितं पदे पदे अश्वमेधानां फलं प्राप्य मही तले। तेणु ये जो रथ यात्रार उत्तराभिमुखी यात्रा महावेद यात्रा रथ चलिला घोर घर घर नादरे गुरु गंभीर नादरे एवं तालध्वज रथ गति करुछंती। ये तालध्वज रथ एवं टिके चलिले आरंभ हो गला रथ टଣା आरंभ है रथ को टाणी टाणी नौछंती अगणित श्रद्धालु भक्त माने एवं रथ रे बसिछंती सेवक सेवायत एवं रथ को टाणिबा पई व्याकुल हृदय रे अगणित भक्त एवं से रजु को एवं धरी समस्ते टिके महाप्रभुंकर रथ आग को आसुछंती। तेणु ये दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदनम रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये जो कथा ये जो सिद्धांत आपण माने श्रवण करुथिले वर्तमान देखो प्रथमे दर्शन दंड प्रणाम तापरे पुष्पांजलि सेवा तापरे कर्पूर वर्तक सुनार कर्पूर वर्तक रे कर्पूर आळती तदपरे सुनार बेंट थिबा आलट सुनार बेंट थिबा चामर ए 6 प्रकार राजनीति वंदापना करिबा परे रथ चारिपटे 3 थर समार्जनी सेवा छेरा पहरा सेवा सुना खड़िकारे करिवे। एवं आपण मानू टिके पूर्व कहूली किपरि भाव राजगुरु पाखरे उपस्थित अछंती सुना खड़िका को संस्कार करिवे। आपण माने देखिबे महाप्रभुंकर जेते सब सेवा पूजा रही प्रथमे ब्राह्मण सेवक ताकू संस्कार करती। गोटे लोकंक मन में भ्रम धारणा रही अणसर समय दैता माने महाप्रभु को भोग दे था प्रकृत में अणसर समय पति महापात्र सेवक जी विद्यापति वंशज सी ही महाप्रभु को अणसर पणा आ चकड़ा भोग को समर्पण करती कारण ये होचंती ब्राह्मण ब्राह्मण प्रिय। आपण मैंने देखिए महाप्रभु रथ जिते गड़ब स्तुति स्तव प्रिय रथारूढ़ गच्छन्पति मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपद मुपाकन्न सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया। तेणु महाप्रभु होती स्तुति स्तव प्रिय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तेणु जिते सब पूजा परंपरा ब्राह्मण मान द्वारा ही समाहित होता है अन्य सेवक माने ब्राह्मण सेवक मान को आनुषंगिक सेवा करता कारण ये सेव्य आ सेवक मध्य किसी प्रभेद नहीं। ये क्षत्रिय सेवा कथा आपण मैंने शुणुते ब्राह्मण सेवा कथा शुणुते चारि वर्णर सेवा महाप्रभु एपरी भाव में व्यवस्थित करछंती केउ सेवा काहाठारु कम नुहे। यहाँ ही गोटे जगन्नाथ संस्कृतिर वैशिष्ट्य ये ब्राह्मण ठार आरंभ करी वैश्य ठार आरंभ करी क्षत्रिय ठार आरंभ करी शूद्र ठार आरंभ करी चारि वर्णर सेवा को महाप्रभु सादरे ग्रहण करछंती। अणसर सेवा समय हो वर्षर विभिन्न नीतिक्रांति हो वर्तमान रथ उपरे गजपति महाराजा राजनीति वंदापना बा छेरा पहरा सेवा हो देखुं सुंदर भाव में महाप्रभु पाखरे गजपति महाराजा मंगल आरती करुछंती। ओं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजं मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं पुरुषोत्तमः माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरिः स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधव। हे महाप्रभु आज आपणकर पतित पावनी यात्रा किपरि भाव में मंगलप्रद हो यही कामना करी गजपति महाराजा आपण पाखरे आज कर्पूर वर्तक सुनार कर्पूर वर्तक कर्पूर आरती करुछंती। महाप्रभुंकर दृष्टि निक्षेप हेले ए यात्रा सुव्यवस्थित हब। आपण माने देखुतिले गतकाली ठारू वर्षा लगी रही ठाकुर पहुंडी विजे बेले टिके टिके वर्षा होता हेले आकाश मेघमुक्त अच्छी वर्षा नहीं जितेबले भक्त माने बड़दाण्डे अपेक्षा करिसेंती गोटे गोटे नीति को सुंदर भाव में दर्शन करुछंती। भंडार मेकाप सेवक राजगुरु बेहेरा करण बेहेरा खुंटिया समस्त सेवायत उपस्थित अच्छी मुदली सेवक अच्छा चंदन घटुआरी सेवक घोरा चंदन को आनी कारण श्रीमंदिर परंपरा रे 4 प्रकार घटुआरी सेवक चंदन घटुआरी बैठा घटुआरी पर्वयात्रा घटुआरी अँला घटुआरी ए 4 प्रकार घटुआरी सेवक सेवा रही तन्मध्यरु आज रथ उपरे चंदन घोरा चंदन को आनी चंदन घटुआरी सेवक एपटे गजपति महाराजा महाबाहु से अखिल ब्रह्मांडर नाथ महाप्रभु के पाखरे चामर सेवा करछंती
ସୁନାର ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଚାମର ସେବା। ଏହି ଚାମର ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଶୀତଳ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ, ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସେବା, ତାପରେ କର୍ପୂର ବର୍ତ୍ତକ ସୁନାର କର୍ପୂର ବର୍ତ୍ତକରେ କର୍ପୂର ଆଳତି, ତଦପରେ ସୁନାର ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଆଲଟ, ସୁନାର ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଚାମର, ଏହି 6 ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତି ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ରଥ ଚାରିପଟେ 3 ଥର ସମାର୍ଜନୀ ସେବା, ଛେରା ପହଁରା ସେବା ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ରାଜଗୁରୁ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୁନା ଖଡ଼ିକାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସେବା ପୂଜା ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ରହିଛି ଅଣସର ସମୟରେ ଦଇତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଜ ସିଏ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ପଣା ଆଉ ଚକଟା ଭୋଗକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିବ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ପ୍ରିୟ ରଥାରୂଢ଼ ଗଛନ୍ପତି ମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଂ ପ୍ରତିପଦମୁପାକର୍ଣ୍ଣ ସଦୟ ଦୟା ସିନ୍ଧୁର୍ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତାଂ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ପ୍ରିୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ସେବ୍ୟ ଆଉ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଏଠି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେବା କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସେବା କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। 4 ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା ମହାପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସେବା କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଶ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୂଦ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ବର୍ଣ୍ଣର ସେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଣସର ସେବା ସମୟ ହେଉ, ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଉପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ରାଜନୀତି ବନ୍ଦାପନା ବା ଛେରା ପହଁରା ସେବା ହେଉ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି। ଓಂ ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜଂ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ମାଧବ ମାଧବ ବାକ୍ୟଂ ମାଧବ ମାଧବ ହରିଃ ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ମାଧବ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର এই পতিত পাবনী যাত্রা কিপরি ভাবে মঙ্গলপ্রদ হেউ এই কামনা করি গজপতি মহারাজা আপনার পাখে আজ কর্পূর বর্তক সুনার কর্পূর বর্তকরে কর্পূর আଳତି କରୁଛନ୍ତି। মহাপ্রভুঙ্কর দৃষ্টি নিক্ষেপ হেলে এই যাত্রা সুব্যবস্থিত হব। আপন মানে দেখুলে গতকালিঠার বর্ষা লাগি রহিলা, ঠাকুরঙ্কর পহন্ডি বিজে বেলে মধ্যে টিকে টিকে বর্ষা হউতিলা, হেলে এবে আকাশ রথচারণ হেলে মহাসিদ্ধ পুল্লমী, রথ গর্ভাধীশ্বর শক্তি হেলে তুঙ্গা, তুঙ্গভদ্রা, প্রভা, সুপ্রভা, ধাত্রী, বিধাত্রী, নন্দা, সুনন্দা। ঋষিপটারে রয়েছেন অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, অগস্তি, কৃষ্ণ, মুদুগল, আত্রেয়, কাশ্যপ। এই রথ কুম্ভ নাম আপন মানে দেখবে। এই যে রথ উপরে যে কলস 3টি কলস রয়েছেন তার নাম হচ্ছেন ভুবন, বিম্ব, পৃথিবী। চক্রায়ুধ হুম্বিজ অটন্তি এবং দ্বারপাল হেউছেন নন্দ এবং সুনন্দ। এই যে রথ তালধ্বজ রথর যে পতাকা রয়েছেন, যে বানা রয়েছেন শীর্ষ দেশের তাহাঙ্কর নাম হচ্ছে উন্মনি। রথারোহী দেবতা হচ্ছেন স্বয়ং শ্রী বলভদ্র মহাপ্রভু। এ ধ্বজর অধিপতি হচ্ছেন ভগবান নৃসিংহ। দধিনৌতির নাম হচ্ছেন ভুবনকোষ, চক্রর নাম হচ্ছেন কালসংহার। 2টি ওলট শুয়া এবং যাহাকে সুপর্ণা দ্বাসুপর্ণা বলি কুহନ୍ତି এবং যাহাকে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বলি মধ্য কুহନ୍ତି। এই রথরে 34 বর্গ ফুট বিশিষ্ট মেরু কৈলাস পীঠ নির্মিত। ধ্বজরে অষ্টদল পদ্ম রয়েছেন। রথ পীঠ উপরে কনক মেখলা চন্দ্রাতপ টଣା যাইଛନ୍ତି। রথ সম্মুখ দ্বারে পঞ্চপত্র বিশিষ্ট তাল গছ অঙ্কিত হয়েছেন। এ রথর নির্মাতা হচ্ছেন ময়। রথর রত্ন হচ্ছেন মর্কত। ছুরিয়না কাষ্ঠরে লাঙ্গল ধ্বজ এবং তাল ধ্বজ নির্মাণ করা যাইଥାଏ।